तुर्की के जंगी त्यारे खान ने दुनिया भर में खलबली मचा दी। अमेरिका के F-35 त्यारे को भी अपने पीछे छोड़ दिया। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा से डॉक्टर फुरकान हमीद का आपको सलाम पहुँचे। दोस्तों, तुर्की ने गुज़श्ता हफ्ते एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिससे दुनिया भर की तवज्जो तुर्की की जानब मरकूज़ होकर रह गई है। तुर्की ने सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की क़यादत में बड़ी तेज़ी से तरक्की की मनाज़िल तय करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब वो मगरबी मालिक को मुहताज हुए बगैर मुकामी वसाइल को बुरुए कार लाते हुए दफाई सनत की बदौलत दुनिया पर अपनी मोहर सब्त कर रहे हैं और अब वो अपने पहले कौमी जंगी त्यारे खान की कामयाब परवाज़ से दुनिया पर छा चुका है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, इस बारे में आपको मालूमात फराहम करने से कल आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल TR उर्दू से जुड़े रहिए और हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस बला तख़ीर आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया। दोस्तों, तुर्की ने ऐसा जंगी त्यारा तैयार कर लिया है जिसने अमेरिका के F-35 त्यारे को भी अपने पीछे छोड़ दिया है। तुर्की के इस मकामी तौर पर तैयार करदा जंगी त्यारे ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है और फिर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को भी इस मंसूबे में शामिल किए जाने पर भारत में तो अफरा तफरी पैदा होकर रह गई है। 21 फरवरी 2024 तुर्की की हवाबाजी की तारीख और दफाई सनत के लिहाज से एक तारीख साज दिन था। दरअसल तुर्की ने इस मैदान में 1980 की दहाई में तैयारों की असम्बलिंग करते हुए अपने सफ़र का आगाज़ किया था और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता हुरकुश और हुरजट के नाम से त्यारे तैयार किए। ये दरअसल आम छोटे ट्रेनिंग त्यारे थे और उसके बाद ड्रोन्स त्यारे तैयार करते हुए दुनिया में अपनी मोहर सब्त कर दी और इसके साथ साथ उसने अपने पहले कौमी जंगी त्यारे खान की तैयारी के लिए अगस्त 2016 में प्रोजेक्ट की मंजूरी हासिल करते हुए इस पर काम शुरू कर दिया और मुसलसल जिद्दोजहद और काविशों के नतीजे में तुर्की ने अपने पहले कौमी जंगी त्यारे खान की तैयारियों का आगाज़ का सिलसिला तवील अरसे से जारी रखा और फिर वो तारीख साज दिन 21 फरवरी 2024 भी आन पहुंचा जब कौमी जंगी त्यारे खान ने अपनी पहली कामयाब परवाज़ करते हुए दुनिया को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। इस त्यारे को तैयार करने का सेहरा तुर्की के टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को जाता है, जिससे तुर्की में जंगी त्यारों के सुनहरी दौर का आगाज़ हो गया है और कंपनी दुनिया की सफ़े अव्वल की कंपनियों में शामिल की जा रही है। खान लफ्ज़ दरअसल स्वानी तुर्की ज़बान में इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है जिसके मानी हुक्मरान या बादशाहों का बादशाह है। खान प्रोजेक्ट ने तुर्की की हवाबाजी के शोबे को दुनिया के चंद एक गिने चुने ममालिक की सफ़ में ला खड़ा किया है। अमेरिका समेत कई एक ममालिक को अपने पहले जंगी त्यारे की परवाज़ के दौरान कई एक हादसात का सामना करना पड़ा है। मिसाल के तौर पर F-16 और F-35 के टेस्ट के दौरान कई एक हादसात भी पेश आए, लेकिन तुर्की के पहले जंगी त्यारे खान ने अपनी पहली कामयाब परवाज़ के साथ ही दुनिया पर अपनी धाक भी बिठा दी है। खान जंगी त्यारे ने 21 फरवरी सुबह 8 बजे अंकारा के फौजी हवाई अड्डे मुर्तिद से निकलकर रनवे पर अपने इंजन का स्टार्ट किया और पायलट की सीट पर जनाब बारबरोस देमिरबाश बैठ गए और टेक ऑफ किया। परवाज़ से कब त्यारे में इंजेक्शन सीट टेस्ट, फुल लेंथ स्टैटिक टेस्ट, अनरेशिया ऑफ कंट्रोल टेस्ट, लैंडिंग गियर ड्रॉप टेस्ट, सिस्टम इंटीग्रेशन लेबॉर्ट्री में एवियोनिक्स सिस्टम टेस्ट और परवाज़ से पहले ईंधन टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए और तैयारे के रनवे पर आहिस्ता और तेज़ रफ्तार चलने का टेस्ट भी कर लिया गया। ये जड़वां इंजन वाला लड़ाका जेट त्यारा है जिसे 5वीं जनरेशन का नाम दिया गया है
اور اس کی سب سے اہم خصوصیت میں سے اس کا اسٹیلتھ ہونا ہے، یعنی ریڈار اس جنگی طیارے کا پتہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ خصوصیت دنیا کے صرف اکا دکا جنگی طیاروں کو حاصل ہے، اور سب سے اہم بات، اس طیارے کا انجن مقامی طور پر TAI کے ایسکی شہر میں تیار کیا جانا ہے، جس نے ترکی کو انجن تیار کرنے کے معاملے میں امریکہ یا کسی مغربی ممالک کا محتاج ہونے کی بجائے دراصل مکمل آزاد ملک کے طور پر اپنا نام بھی رقم کروا لیا ہے۔ اس طیارے کی بلندی 6 میٹر یعنی 20 فٹ اور کل طوالت 21 میٹر یعنی 69 فٹ ہے، اور طیارے کے ونگ F-16 طیارے کے ونگ کے برابر ہیں، جبکہ اس کی رفتار 2210 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس سپرسونک طیارے کی اہم خصوصیت میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں بم اور میزائل باہر لٹکے ہوئے ہونے کی بجائے اندر کور کے نیچے نصب کیے جاتے ہیں، تاکہ دشمن کے طیارے ریڈار یا ریڈیو ویوز کے ذریعے اس تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ یہ طیارہ F-16 طیارے کی جگہ ترک فضائیہ کی انوینٹری میں فائٹر طیارے کے طور پر شامل کیا جائے گا۔ ابتدا میں سالانہ ان طیاروں کی فوج سے $1 بلین کی آمدنی کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ خان جنگی طیارہ جو نئی نسل کے ہتھیاروں کے ساتھ فضا سے فضا میں جنگ کرنے کے قابل ہوگا، اور اپنی سپرسونک رفتار سے دشمن طیاروں کے اندر موجود اسلحہ جات کو بڑے پر حساس طریقے سے نشانہ بنا سکے گا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیورل نیٹ ورک کی مدد سے اپنی جنگی قوت میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ ترکی کی جانب سے تیار کردہ اس جنگی طیارے کے بارے میں دنیا کے تمام ہی ممالک کے میڈیا نے اس خبر کو بڑے نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ یونان سمیت چند ایک مغربی ممالک میں تو ترکی کے اس جنگی منصوبے کی پہلی کامیابی پر مسلسل خاموشی چھائی ہوئی ہے، تو ترکی کے دوست اور برادر ممالک میں سے جن میں پاکستان پیش ہے، اسے اپنی کامیابی سمجھتے ہوئے خوشیاں منا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو معلوم ہے کہ وہ بھی جلد ہی اس منصوبے میں ترکی کا پارٹنر ہوگا۔ تو دوستو، ترکی کی اس شاندار کامیابی پر ہم ترک عوام اور خاص طور پر صدر رجب طیب ایردوان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ترکی کی کامیابیوں کو اپنی کامیابی سمجھتے ہوئے آپ تک TR اردو یوٹیوب چینل کے ذریعے معلومات فراہم کرنے کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو انقرہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔